Tira, Remark. Tapos! Bang! Salah, Harold. Ano score? Ano? Oh, game ball. Who will grab their first win in the showdown of these two powerhouse teams in the second game? Will Lucky Araya's blue team get lucky, or will Finn Sangalang's green team refuse to back down? Watch the full video to find out. Game na. Pre, dito ka nila. Anong pangalan na rin? Naka-green na rin si... Yun na. Harold. Wait, kaba! Carlo. Putol. Ikaw nga parang maganon sa rin. Low. Kuya na lang. Areha. Low. Pas to Harvey. Ano Harvey? Harold. Napindot na. Sino? Uy, namatay. Si Kuya na lang, si Kuya. Miss ba to? Good. Good lang. Oy, score. Ano sino ang lamang? Lamang dito. Lamang grade. 3 points. Low. Ang gulo ng comment eh. Good pass. Tama, garing por, aring kabila. Oh, porang sinapin. Sinapin ng por. Ah, aring ka na rin, aring pula. Carlo. Areha. Saan natin? Ay! Sino? Ba't ako agad? Harold. Wala ano eh, Mike eh. Low. 8 minutes na. Astro. Areha. Ipurwa. Ilan? Isa lang. Ha? Isa ka lang sumot. Arena. Alas may hawak ng bola. Astro Harvey. Good for 3. 7 plus ano. Lander. Low. For 2. Ano yung pangalan mo? Minyo. Pare. Yes. Ha? Arena sa lahat ng kapasahan. Astro Harvey. Itong pula kina Ariel dito. Kina Ariel. Lander. Nice one. Harold. Kay Kuya. Pangalan ni Kuya? Harold, nagdadala ng bola. Score natin, all 7. Ariel, saan ka lang? Wala. Harvey. Nice one, basket. 24! Oh, hindi nga tumigil! Sino foul, sir? Kanang penalty na to. Kanina yung chocolate? Anong chocolate niya? Wala. Lander. Pasto Areha nagdadala ng bola. Wala. Wadi Junmon, nagdadala ng bola. Pinasa kay Carlo. Pasto Kuya nagdadala ng bola. Pinasa kay Junmon. Pasok. Carlo nagdadala ng bola. Pinasa kay Areha. Tinira sa 3. Wala. Kuha ni Kuya.
Areha to Carlo. Carlo to Areha. Areha pas to Landor. Landor bumomba. Wala. Kuha ni JD. Wala. Landor uli. Wala. Wala. Junmon. Pas to Harold. Harold dadala ng bola. Wala. Nakuha ni Areha. Areha nagdadala ng bola. Dinangga si Harvey. Wala. Wala. Areha uli. Block. Paring ninyo. JD, wala. Carlo, bumake. You know, wala. 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 Lipat muna rin. Palte. Palte yun, palte. Sanggala. Pasto Harold. Harold, nadala bola. Nakahanap ng papasahan. Pasto Kuya. Kuya, wala. Harvey. Junmon. Hinap si Ariel. Ariel, diretso. First ball for Baez. Wala, libon na Landor. Landor to Areha. Pasto Carlo. Iyo. Ariel, pasto Harold. Harold, nagdadala ng bola. Mag-reset mo na. Harold. Pasto Harvey, tinira sa 3. Wala, pasto Kuya. Nice one. Ibilang. 11-9. 8, 6, 5, 4. Harold, wala. Arlo nagdadala ng bola, nagmamadali. Wala. Harold, dadalang pasto Ariel. Ariel, diretso. Tinira. Wala. Landor. Areha nagdadala ng bola. Diretso. Foul si Ariel. Nakadalawa na. JD, pasto Areha. JD, Areha again. Tinira. Wala. Rebound ni Harvey. Kay Kuya. Pinasa kay Harold. Yun. May day. Wala. Pasto Carlo. Technical si Carlo. Technical. Ariel. Nadala ng bola. Tinira sa 3. Wala. Rebound ni Carlo. Magmamadali na naman. Yan o. Pasto. Inyo. Wala. Rebound ni Harold. Harold again. Pasto Kuya. Wala. Junmon. Patay. Magkaroon. Nolan. Sintas. JD. Sino pinaltan ko? Yun. Si Paulo. Naka-ponytail. JD. Nagdadala ng bola. JD. Oy. Oy, agawang buko. Oy. Good. Rebound ni paring Rico. Raymar. Landor. Burger ka sa akin. Wala. Ariel. Nagdadala ng bola. Diretso. Tinira. Wala. Raymar nagdadala ng bola. Pinasa. Hindi ko alam kanino. Ay Ariel. Nice one. Ganda. Landor. Basto JD. Nice score daw. 13-9. Para sa papa lang. JD. Amusat sa pa. Tinira sa 3. Wala. Libot ni Ariel. Pasto Harold. Tinira. Wala. Rebound ni JD. JD to Areha. Si Paulo. Areha. Pasto Paulo. Tinira. Wala. Mga bagong salsal. Harold. Pasto Kuya. Wala. Pare. Medyo lang. Areha nagdadala ng bola. Diretso. Pinasa kay Raymond. Tira, Raymond. Tapos! Bang! Salah. Harold. Ano oras? Paulo. Pasto Areha. Oras. 11:13. 2 minutes. Time out muna. Time out Kuya. Paring Rico, pasto Kuya, to Harold. Pasto Ariel, drive. Harvey, wala. Raymart.
Nice, Raymart. Nice walk. Tao-tao na. Rico. Pasto Kuya. Kuya, pasto Harvey. Harvey, Harold. Wala, pasto Kuya. Wala. Ariel. Basket count. Ana. Binombe. Parang may galit kay King ang puta. Wala. Diretso. Carlo, pasto Areha. Nice. Harold. Harold. 2 foul. Carlo. 1 minute and 9 seconds remaining. Carlo. Tumira ng 3. Pasok. Nice one! Yung feeling! Harold. Dadala ng bola. 1 minute. Pasto Ariel. Tumira ng 3. Wala. Labas. Reset ko yan. Areha. Sakurag pala si si Areha to Paulo. Paulo to Carlo. Drive. Pasto Areha. Tumira ng 3. Wala. Harvey. Harap ng papasahan. Dire-diretso. Pinasa kay paring Rico. Tumira. Wala. Areha. Oy. Paulo. Tira. Paulo, nagharap ng papasahan. Carlo, tumira ng 3. Wala. Landor. Burger ka sa akin. May extra rice Paring Rico. To Harold. 15 seconds. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1. 1. Carlo, nag-drive. Tumira ng 3 na naman. Pasok. Ay na buti ka nagswerte ka. Nahiyang ngumiti. Parang nakadali Kuya. ka. Pasto Harold. At napapasahan. Pasto Kuya. Ariel nag-drive. Pasto Harold. Beg. Good. Pwede mag-technical rep pag umangal rep. Carlo again. Putang inang yun, inaabot na sakit ang puta. Sobrang! Napapatawa ko eh. Yala! Pasto Kuya, tumira. Wala. Yun, kay Landor. Ay, Paul! Backshot kay Par, backshot kayo. namatay. Namatay. Good. Nice! Flores, ang galing. Walwag naman sa loob, boys. Wala, barado ang bunganga. Ay, punta ko mga kapit. Putang ina. Good. Kaya Jonathan, ano mo ito? Same. Wala pa. O, committee, ano muna kayo, Caramel? Ariel, dahil napapasahan. Pasto Kuya, pumake. Oy. Back! Landor. Pasto Carlo, nag-drive. Pasok. Gusto mapicturan. Pangalay pala. Paring Rico. Pasto Ariel. Harold. Wala. Harvey. Good. Pasto Kuya. Areha. Pasto Paulo nag-drive. Wala. Landor, tumira. Dos lang yun. Ariel, dadala ng bola. Pasto Kuya to Harold. To Carlo. Pupukol na naman ng 3. Wala. Ariel, dadala ng bola. Diretso. Tumira. Wala.
Areha. To Carlo. Tumira, wala. Ipinilit. Gusto kuya, Harold. Harold, diretso, pinasakay pa ng Rico. Tumira, pasok. Rico, ano yung pilitan niya, Rico? Hit ba yun? Hit yan. Carlo. Harap si Areha. Tumira, wala. Kuya, pusto Harold. Diretso, libre. Pasok. Harold, time out. Pagka mag-time out. Oo, pare, ikaw mag-connect. Yung mga flow G. Open game? JD. Pasko ninyo, nagharap ng papasahan. Ano pangalan niya? Nakita si Paulo. Rico, Tumira, wala. Nakuha ni Paulo. Paulo, diretso. Paulo, umik, yun o. Wala. Anong pangalan na rin? Yan o. Hindi ko ng pangalan mo ulit. Pero patayin mo, tapos buhay mo ulit, pare. Saan ka ba yun na rin? Nice one! Tapos! Good lang. Baba! The Bluetooth device is ready to pair. Harold, natala ng bola. Harold, Pasko Ariel. Tumira ng tres, wala. Kuha ni Paulo, Harold na din. Harold, Pasko kuya. Kuya Tumira, wala. Rebound na JD. Turayman. Good! Good. Lando! Wala. Rio ni Ariel. Pasko, Harold, Tumira. Wow, si Raymond. Tatlong pito natin pala. Hindi, dapat ginagamit. Tatlo. 5 minutes, 54 seconds. Harold. Pasok. JD. Oras. Ninyo, nagkatala ng bola. Cervantes, Lombam, wala. Rebound ni Paulo. Beng, wala. Landor, Pasko Ariel, drive. Diretso, pasok. Ariel. Time out pa tayo. Ninyo, Pasko Paulo. Gawin 3 minutes time out kami. Bye. 3 minutes time out. JD, yun, pinagtulungan o. Yun o. Nabigla. Ah, anong oras na ba? Harold. Oo. Harold ang session ng bola. Harold, Pasko Rico. Pasko Harvey. Jack, Lando. Baez, diretso. Wala. Lando. Burger kasama. Nari ka kay Lander. Baba. Ariel, diretso. Foul. Baba pa lang. Kanino foul? Kami. Pumasok na din nila ang ace player. Dumating na. Ay. Save. Uy, pagod na. 14 seconds. Ariel, Pasko kuya, Tumira. Pasok. Lando. Pagka... Raymond. Baez, pinasa kay Cervantes. Pag na-shoot time out, Pasko Harold. Pare, pag na-shoot time out. Harold. Anong foul? Hindi, pagka nakuha namin bola. Foul naman pare. Ariel, diretso. Foul. Kanino? Lander. Time out kami pag ano dyan ha. Dead ball. Penalty. Time out pa kayo? Maya. Pagka... Pag na-shoot. 16 foul. Ayaw Oras kaya. Time out. Ay, ninyo, Tumira. Wala. Rebound ni JD. Op. Harvey. Pasto Harold. Lumabas. Harap na mapasahan. Harvey. Ariel. Diretso. Pasok. Harold.
Harold, Ariel, Harvey. Pupukol ng 3 Are. Teng, wala. Rebound ni Kuya. Pasto Harold, Ariel. Pahinga muna. Pasto Harold, tumira. Pasok. Areha. Areha, dire-diretso, foul. Kanina. South, si Kuya Rap. Kuya, labas na. Bagong gising. Naswar. Ugarod. Arlo, Pasto Areha. Areha, pumukol ng 3. Pasok. Kuya Rap, Pasto Harold. Nadala ng bola. Inikisig Santone. Pasto Ariel. Tumira ng 3. Wala. Rebound ni Harvey. Nawala. Ilang minutos? 2 minutes and 39 seconds. 2 minutes and 39. Arlo. Pasto Areha. Pumukol uli ng 3. Wala. Ariel, Harold, Ceset. Pasto Ariel. Pasto Kuya Rap, dire-diretso, yun o. Nakatawan. Areha, dire-diretso. Pasto Carlo, tumira ng alangan, wala. Ariel. Pasto Kuya Rap, bagong gising, yun o. Wala. Pasto Areha, dire-diretso. Wala. Rebound ni Ariel, wait lang daw. Okay, dire-diretso. Pasto Rico, Pasto Harvey. Nadadala ng emosyon. Video butin nawawala. Pasto Harold. Only 1 minute and 20 seconds. 1 minute and 20 seconds. Ariel. Gilid. Wala. Ariel, wala pa din. Ariel. Penalty Wala. Umalas si Pin. Hindi makashoot. Rebound ni Ninyo, nagharap na papasahan. Wait lang daw. Pasto JD. To Carlo, pumasok ng gitna. Wala. To Landor. Wala. Kuya Rap. To Harold, dire-diretso. Wala. Ninyo. To Areha, dire-diretso. Harvey. Penalty 44 seconds. Parehas na penalty. Parehas. Uy. Hanggang dito ba naman, Lucky? Hop. Rebound ni JD. Pinasa kay Areha, dire-diretso again. Wala. Areha. Wala. Landor. One ni Harvey. Rico. To Harold. Uy. Harold. JD. Pasto Ninyo. Oras na rin, Kuya. 26. 20. JD. Ninyo. Oras na. Meron ng 3, Areha. Wala. Rebound ni Harvey. To Harold, 6, 5, 4, 3, 2. Kuya. Pasahan, Kuya Rap. Tumira ng 3. Wala. Rebound ni Carlo. Wait lang. Ay, mamaya.
Areha. Tumira, wala. Rebound ni Carlo. Tira. Carlo, pupukol lang tayo ulit. Wala. Rebound ni Raymart, yun no? Aba ng kalas. Ninyo. Hanap na mapasahan, pass to Carlo. Areha. Ninyo. Wala. Rebound ni Kuya Rap. Pass to Harold. Okay. Areha, kababa ng bola. Areha. Pass to Ninyo. Ang lalim. Wala mag-store? Ay, uti na mag-store. Tumawag eh. Tayo muna. Ano? Ito na, meron na. Ikaw na. Score din eh. Para makita din ako eh. Nag-score ako na. Ako na, player risk. Sino ang foul na? Sino foul? Ninyo. Junmon. Lumot na yun ka? Lumot yan? Wala. Lubog tayo dito. Shot clock. Dito ka na pala. Shot clock. 18 to shoot. Dapat magaling free throw. Kasi labas sa pang magaling free throw. Sige. Tama. Paul, ano oras no? Oras. 8 minutes 44. Oh, yun. Wala kumuha ng bola. Sila. Reset mo kayo, Mick. Make box tayo. Pag tumama ng lang tignan mo. Doon ka lang mag-focus. Oh. Carlo. Pasto Raymart. Nahiyang tumira. Pasto Areha. Tumira. Wala. Kuya Rap. Pasto Harold. Rap to Harold connection. 24. Paulo. Carlo. Ayun, wala. Kuya nagdadala ng bola. Diretso. Pasok. Raymart. Carlo. Diretso. Wala. Kuha ni Kuya. Diretso. Relax na si Kuya. Mamaya, kano? Sige, Kuya Rap. Yun o, nakatawan. Wala. Rebound niya Areha, diretso. Pasok. Sab. Wala. Mamaya. Kuya Rap, diretso. Oy. Good. Foul. Yan, pwede sab. Pwede na. Huwag kayong palit agad. Ilang batter pa minute? 50. Uy! Kumali na! Ano yan? Second quarter pa lang yan? Third na? Abot na yan. Kaya Paul. Kailangan marami tayong tao dito. Nakakano pala magka-camera. Nakakalay. Nawawala ako. Hindi, pag nakapanood ka. Oo, tsaka oo. Wala kang focus ka lang isa. Karantay kami. Wala, kailangan marami din. Isang team. Paul, pumasok isa. Points siya. Pwede sila. Okay, rebound ni Kuya. Bye. Tumira. Bye, pangalan. Bye. Kuya Rap, you know? Nice rep. Dalawa. Hindi, kahit kung ano lang makita nyo pare. Kahit hindi kayo sa taso sa baba. Kita naman. 1 point. Kuya Rap. 46. Counted yung isa. Oo. Counter, Pemik. Sige. Wala. Rebound ni Ninyo. Isa lang ng shoot. Ninyo, to Paulo. To Areha. Tumira ng press. Tuwa ni Kuya Rap. To Harold. Diretso. Pasok. Good. Areha, diretso. Hinanap si Lander. Naghanap din si Lander. Harold. Diretso. Pinasa kay Junmon. Yun. Wala, Junmon again. Harold. Basta Kuya Bay. Wala. At rebound ni Areha. Nadala ng bola. Pumasok sa gitna. Pare. Pasok.
Kuya Rap. 48-32. Kuya Bay. Pasto Kuya Rap. 34 na sila para. Pasto Rico. Kuya Rap. Kuya Rap. Tres. Pasok. Areha. Mapasok ulit ang gitna. Yan, Junmon. Kapit ni Junmon. Anong oras? Anong oras mo? 19 seconds. 16 seconds. 16 minutes. 16. Tira! Paulo. Tumukul ng tres. Pasok. Pakita na ako sir. Cameraman. Paul. Rigo. Committee yan. Kuya Bay to Harold. Harold to Kuya Bay. Kamera ng dos. David Nilando. Areha, dire-diretso agad. Foul, foul. Hindi mo na tinarak. Doon na isa. Pasok. Kamaya na lang. Isa lang. Kuya Rap, Harold. Harold, bababa ng bola. Harold, dalawa. Shot clock. Harold. Kuya Bay, tumira ng dos. Wala. Kuya Rap. Pupukulatan ng tres. Pinag-isipan. Tumira. Wala. Landor again. Nahirapan ako Randy. Okay nga din sa Landor. Paulo pumik. You know. Kuya Rap. Harold. Diretso. Wala. Rebound ni Cervantes. Sino yun? Si Paulo. Paulo, Areha, pupukol ng tres. Short. Sa rebound. Harold. Sabay. Harold, Kuya Bay. Wala. Rico. Foul. Apat na kay Rema. Sab. Di pa naman natiro eh. Pare. Hoy, isa pa! Third quarter na. Rebound na JD. Nagbababa ng bola, JD. Nagseset. JD. To Paulo, tukol ng tres. Tapos. Ariel, dire-diretso. Saba ko ah. Pasok. JD. Lahat ng papasahan. Saba ko pag ano. Reha. Sab. Sige. Lando, tumira. Wala. Rebound ni Ariel, dire-diretso. To Harold nilabas. Kuya Rap, yun, mangalabaw to. Kuya Rap. Ben. 4 minutes. Score na rin. 53-39. Tama yan pare. Tumingin ka dyan. Tama ba? Sub. 53. Sub muna. 53-39. 54 na pare. 54-39. 54-39. Rebound ni Lander. To Areha. Sa gitna. Foul. Sino foul? Sino? Sino? Sikit daw. Carlo, Pasto Areha. To Carlo, Pasto Areha. Bukol ng tres. Wala. Rebound ni Ariel to Harold. Pasok. Sige lang! Di ba napito? Sige, diretso. Areha, diretso. Pasok. Areha. Harold,
Ariel to Harold again. To Kuya Rap. Patay ka. Areha. Sinasakay. Ariel. Ariel. Dire-diretso. Oh, pasok. JD. Nadala ng bola. JD. Landor, last 3 minutes. Pasok. Landor. Oh, sige. Oras natin. 2:59. Harold, nadala ng bola. Pas to Junmon, pupukol ng 3. Wala, rebound ni JD. JD, nakababa ng bola. Sino pa si Era? Time out na lang pala. Time out na sunod. Areha. Wala, Landor. Lupit mo lang. Time out. Running time. Kami. Oh, sige. Oh. Rico. Pas to Kuya Rap. Dire-diretso. Pasok. Time out na muna. Time out. Carlo. Pinasakay, Areha. Pasok. Aswan par. Score na boy. Okay, good. Ayan, okay na. Good na. Harold, bababa ng bola. Pas to Ariel. 2 minutes. Ariel, natala ng bola. Ariel. Pas to Harold. Pas to Kuya Bay. Tumira. Wala. Kuha ni Landor. Paulo. Areha. Meron ng 3. Wala. Rebound ni Ariel, yun. Umikot. Dire-diretso. Oh. Alam mo ba isa ka dyan, boys? Ngat-gating mo pa. Pas to Kuya Bay. Pas to Rico. Pas to Kuya Bay. Pas to Ariel. Second. Harvey, nag-alangan. Ariel. Good. Ariel. Pas to Kuya Bay. Tumira ng 2. Pasok. At wait. Carlo, dire-diretso. Wala. Ariel, rebound ni Ariel. Dire-diretso. Ariel. 1 minute. Ariel. Relax muna. Pas to Kuya Bay. 12 seconds to shoot. Harold. Pas to Ariel. Tumira ng 3. Wala. Rebound ni Harold. Wala talaga. Areha. 45 seconds. Pas to Harvey. 6 to shoot. 5, 4, 3, 2. 1. JD. Pasok. Claro. Patay na lang yung basa. Oh, sige. Salay committee. Kuya Bay. Oh, pare. 25 seconds. Sino nakashoot? Hindi ko tanda ko sa'yo. Si ano yun? Si JD. JD. Nagaw. 2 seconds. 15 seconds. Carlo, Landor, nagdire-diretso. Wala. Yun, no? Ariel. Carlo, Areha. 4 seconds. Yun, no? Masakit ang likod ni Lander. RB. 3 seconds. 3 seconds. 1. Harap ng papasahan. Araw. Pasto Kuya Bay. Pukul ng 2. Wala. Rebound ni Areha. Dire-diretso. Bar 9. Low ba tayo? Low ba tayo? Ay. 52. Anong score? 52, 64. 12. 51 lang, 51. 51 na. Low. Ariel.
Ariel, sa dalang bola, pass to Harold. Harold, pass to Kuya Bay, tumira ng Ross. Wala. Rebound ni JD. Areha. Kasi walang Paulo. Rebound ni Cervantes, tumira ng Takbo Plaza. Pass to Harold. Harold. 11 na lang lamang. 11 naman lamang. Ariel, napapasaan, pass to Harvey, pumasok, pass to Kuya Bay, pumasok, sumira ng dos, wala, Nice D! Rebound ni Carlo, diretso, wala, Ariel, pasok, Good. basket. Pinupulikat sa akin na. Rebound ni Areha, diretso, wala, rebound ni Carlo, wala, rebound ni Harvey, Card na papasahan, pinasay Kuya Bay, Harold, hello, Kuya Palay, wala, Bar. Pau. Sub number 9. Sal. Labas! Oras. 8 minutes. 8 minutes. Wala na lang lamang. Nakalapit sa baba. 13 na lang. Press daw naman. Areha. Kuya Rap. Diretso. Pasok. Areha, diretso. Foul. Sino foul? Ariel. Sure ka sabi niya. Sure pa eh. Wala pa. Oras. 7:46. Areha. Dalawa kayo. Ariel, diretso. To Carlo. Tulad ng burger. Nice one there. Lander, di nakita yun. Ano ko eh. Nakatarno eh. Sayang yung layup ni Lander, di nakita sa video. Di nakita. Highlight sana yung boy. Kuya Rap, mga tawan. To Harold. Harvey. To Rico. Wala. Haba niya Lander. Areha. Wala. Rebound ni Lander. Wala. Lander. Nice. Bigyan ng extra rice. Sarap ng ulam kanina, lahing siya pork chop boy. Harvey. No. Ilan ang pagtima? Wala. Tatlong pole na sila, no? Wala. Rebound ni Areha to Raymart. Tira king! You know, ibinato. JD to Raymart. Kuya Rap, diretso. Nagigil. Pasok. Raymart to Areha. Diretso. Wala. Lago. Ako yung pare. Nakay. Wala daw. Diretso. Carlo. Wala. Kuya Rap, ano mapasahan? Pasto. Areha. Diretso. Wala. Rebound ni Ariel, diretso. Pasto Rico. Wala. Cervantes. To Areha, pumukul ng 3. Wala. Ariel, bababa na bola. Oras natin, 6 minutes. 15 seconds.
Kuya Rap, yun no? Wala. Yun. Nangatawan na. Sakit na katawa mo nyo. Kinatawa na lang kinatawa ni Kuya Rap. Harold, pumukol ng tres. Wala. Time out. Okay na, goods na. Goods na. Parang pagod pa kasi ang gusto niya. Yun, Kuya Rap. Taas kamay lang, taas kamay. Bumumba. Foul. Parang sasali kasi iwasan mo. Balin, tungging mo na itong balin. Balin. Wala. Box. Sino? Last. Wala. Rebound ni. Kanino? Sundot. London. Pasto Areha. Pasto Carlo. Pasto Areha. Pasto JD. Pasto Areha again. Wala. Rebound ni Kuya Rap. Pass break kay Harold. Pass to Harvey. Pasok. Carlo to Lando tumira. Pasok. Burger Burger ka sa akin. Pinagnilaga to ngayon. Oras na rin. 5 minutes. Ariel, ga-drive. Aras na, 5 minutes Pass na to lang. Kuya Rap. Pumukul ng tres. Pasok. Talagang bagong gising nga rin. Laki. Pasok. Time out kami. Kuya Rap. Time out doon siya 3 minutes. Sige. Patay na tayo. 14. Harold. Kuya Rap. Diretso sa gilid. Tumira. Wala. Rebound ni Cervantes. To Carlo. Pasok. Oras. 4 minutes. Oras. 4 minutes and 28 seconds. Sabi niyo si Paul. Paul, sinyo. 6175. 14. Wala ko siguro. Rigo, wala. JD. JD, kababa na bola. JD, pumukul ng tres. Wala. Rebound ni Kuya Rap. Ariel. 4 minutes. Ariel. 3 and 55. 3 minutes and 55 seconds. 14 oh. Mangaras na kayo. Yun, Harvey, ti Kuya Rap. Buhatin. Harvey, pasok. Tres. Carlo, diretso. Pasok. Kuya Rap, to Ariel. 3 minutes and 30 seconds. Mahaba pa yan, Kuya Rap. Pressure nyo na. 3 seconds. Oras. 3:19. Areha, pass to JD, Areha again. Wala, rebounding. Pass to Harold. London, pass to Areha. Last 3 minutes. Areha, pass to Raymond. Tumukul ng tres. Wala. Pass to Harold. Wala. Areha, diretso. Pasok. Ariel, to Kuya Rap. To Harold.
Harold. Kaya may nagre-red. To Harvey. Pastorigo. Rigo. Pastoriel. Ariel. Harold. Good job. Gumalaw. Kung hindi ka gumalaw. Sub. 2 minutes and 13 seconds. Sub daw, sub. Harvey. Kumingin ka daw. Kuya. 2 minutes. Rigo. 2 minutes. Kuya Rap. 10 seconds to shoot. Harvey. Ariel. Rigo. Ilang oras? Mantuman. Wala na. Mantuman siya. Wala lang oras yun. 1 minute na lang. 1 minute and 46 seconds na lang. Sige. Paulo, relax lang. Paulo, tulatler. Harvey dire-diretso. Wala. Rebound ni Carlo. Areha. Wala pa, di ko na may idingin. Bigit pare. Daya nito. Pag ganun pa lang, oh. Sige. Good. Oh, yan. Penalty na ha. Penalty. Ano? Penalty daw. Anong oras daw? Ano daw oras? 1:33. Takbo ka, B. Wala, rebound ni Landor. Wala, rebound ni Kuya Rap. Dire-diretso. Pasok. Oras. 1:23. Carlo, dire-diretso. Wala. Good. Paulo, tumira. Sa gitna. Pasok. Uboy. Oras. 1:10. Ariel, padala ng bola. Dire-diretso. Last 1 minute. 1 minute. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Shot. Patay. Good. Harvey. 48 seconds. 46, 45, 44. Harvey. Pupukul ng tres. Pasok. Lander. Carlo. Pumukul ng tres. Pasok. Ano? 35. Ariel to Harold. Ano score? Ang shot clock. 73. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Okay, good. London. Diretso. Bigyan mo, Carlo. The green team defeated the blue team with a final score of 84-75. Leading the charge was the P&G duo of Harold Arenas and Rafael Bago II, who both finished with 19 points each. Next game on Saturday against the mighty black team. Stay tuned and don't forget to like and subscribe to our YouTube channel for more updates and highlights.